بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالمكة لملك له ambapo funi islamia fuli timeniko franga ambe ala tando masamini tando litaka ambe ala tando la hala belejeni ala tando liko fe amani na Allah subhanahu wa ta'ala akane kisi akushi akachuba kanu ya kunni Muhammad alayhi salatu wassalam anambe ala dali yangu ni mwaka sodungu yawe anaka sabo ani mo lutu la chibaka tasaka ambe ala dali anu belejeni balmau anga tafsiri naye suratu Yusuf amena awili aya mina aya keme ani ayata node Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitani rajim hatta idha istay'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kuzibu جاءهم نصر فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سورة يوسف aya kemenita ani aya kemenita kilinaye umi sura labai ambi ala dali amba yina Allah subhanahu wa ta'ala masami sura bani nansila ka damine na awi o atimiko yuma ko dinene aw ma ya rabbi alamukela amena min fawo yana o famia ko imanu bara ko no ama ya rabbal alamin ala bi mun fulanyana ako hatta idha istay'asa rusulu fo manamina chidon o jigitigala wazonnu manamina chidon o ya jigi annahum kafokulu kad kuzibu kuya ulunga lontigala uyulunga lontigaya ja'ahum kunna likalawma nasruna ni Allah subhanahu ka demena fanujiya man nasha ambe mo kisi mu'minka ni aladia wala yuradu ba'suna ni alaka jangata te kosiri anil qaumin mushrimin ka wocheni kalawma ye ayayi baladati meni an lolawlela amana segode kan kabe sura ere laban chuwam ala kodi wama arsalna qablaka ko ala machile ke ka ko e momanye ila rijalan fujo ayudeji nuhi ilayhim alu wahyuke katawuluma min ahli alqura kabo duka mola kabo du kono mola bimana ahli almadina fada'u man ursilu ilayhim uchidenu uka welelike kata alama uchila kata muumuma ukochi kata muumuma uyulu wele kata alama uyemufu yene da'uhu ila tauhidillah uko wele kata ala kilimandi yalema wa ikhlasu al-ibadatu lahu kabatu kere ala kilimpi fakuzibu bima ja'uhum bihi chidenu chilo kamuuma kata ala kilimandi yafo yene uya moko konga lontiga fena una no manifemi kabo ala yoro waruddu ma ataw bihi min 'indi rabbihim uyefen ko segi kide nuna nane o manifemi kabo tigoro no ya ala hatta idha ya'isa rusul fo chidon nana jigitige min imanihim kabo nun kalimanyala
لإنهاكهم في الكفر وتماديهم في طغيان cido nana jigiti nu o non o tunu nimbe ala sosola anuka dantemo o ani tuyonu cido nana jigiti nu kalimani ala ngoso yo yewbe bara min kela bara nyumante fola kela o bolo kuma nyumante fola o bolo donc olu de y'a laɲini ye kana ɲuman fo ɲɛnɛ k'o gɛn ka bɔ juguma ma mɔgɔ sɔrɔ i se ka limana ka tuubi ka taa ala ma ka ala kelen kelen bato ka ala kelen pe bato ka jola batow to yen olu kun ka haminanko n'o ya jɔrɔnako y'o ye ala ye fana olu le ci olu ye wele ba nin bɛɛ kɛ su ni tile o tɛ k'a ye nafan bɛ sɔrɔla mɔgɔ ninnu na ka bɛn olu bɛ ka wele min fɔ o kɛra min kɛ ciden ninnu o jigitigɛla limaniyabaliya sɔrɔ ni o ya mɔgɔw fɛ o jigitigɛw nana o ma olu ye mun ye sisan ka fɔ ninnu tɛna limaniya to o jigitigɛla fana olu fana nana baara min na baara nin ma nɔ bɔ to olu de y'a laɲini kun ye o nana ninnu wele yɔrɔ min na o ye se ka kandaya sira sɔrɔ ka se ka limaniya olu ka kumakanw lamɛn mɛ kumana min na olu ya kumakan tɛ ka nɔ bɔ olu de bɛ k'o wele su ni tile k'o kɔnɔjaw ye o b'o ka dantɛmɛ wali la o jigitigɛ ka cidenw sɔrɔ dɛ ala ko cidenw to la o jigitigɛ kɔnɔna la o jigitigɛ ye jumɛn ye olu yɛrɛ ka limaniya ka ka jigitigɛ ala ma o de tɛ dɛ o ya mɔgɔw ka limaniyabaliya o tɛ ka sɔrɔ min kɛ olu yɛrɛ nana jigitigɛ o le la o jigitigɛla o le la o tora o la sisan fo ala ka dɛmɛ nana o ma an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ ne aw ma ya rabbi ala m'o kɛla idan وظنت الأمم أن الرسل الذين أرسلوا إليهم قد كذبوهم أنغرا موكو فنا تيدن ننتلو يا دانتمولا ala astaghfirullah cidonu ya mɔgɔ nuntulo ya dantemola o ya ala soso o ma sɔn ka cidenw kumakan lamɛn cidenw de ye layiri taw ye k'a fɔ n'aw ma sɔn ala bɛna jangata jigi aw kan olu yɛrɛ nana ye k'a fɔ ciden ninnu ka min fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye o ka ye cidenw nkalontigɛ ka bɛn o de ma n ko sɔn o ma sɔn ala la o ma ala ta kɛ jangata min fana fɔla cidenw bolo ko jangata bɛna jigi o kan n'o ma sɔn olu de ma sɔn o jangata jigibaliya wa n'o retardé o min ma kɛ olu o ka dɔ fara olu ka nkalontigɛya kan ka cidenw kɛ nkalontigɛlaw ye aw m'a fɔ ko nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan aw m'a fɔ ko ala bɛna nin k'aw ye ala bɛna nin k'aw na tan donc olu yɛrɛ u ka cidenw nkalontigɛya ka bɛn min ma o de ye an karamɔgɔw bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn min wazanatul umam ko manto mun ni cidenw ci la ka taga o ma olu ka jigi anna rusula k'a fɔ ko ciden mun ci la ka na o ma alazina rusula ilayhim kad kazabuhum o ka nkalon tigɛ u ye fima kanu akhbaruhum anillah o ka fɛn min fɔ olu ɲɛna ka bɔ ala yɔrɔ ko ala ko ta min wa'dihi lahum nasr ala ka layiri min to ye ka fɔ a bɛ n'u dɛmɛ olu ka cidenw nkalon tigɛ o la k'o to o la sisan ala b'o fɔ ɲɛna ja'ana nasruna ja'ahum nasruna k'ale ala ka dɛmɛ nana o ma wa hadhihi sunnatullah k'o ye ala ka tagabolo de ye fil umam a ka mantow mun n'a ye cidenw ci kan olu ma a ka tagabolo dugukolo kan o kɛ cogo dɔw ye yursil ilayhim rusula bil bayinat a bɛ cidenw ci kan o ma ka dalu fo ɲɛnɛ dalu min ni hakili b'a ye hakili b'a ta dalu min ni gbɛlɛya t'a la wa yu'ayyiduhum bil mu'jizat a bɛ ciden ninnu dɛmɛ ni dalu ye ni kabako ye min b'a to o bɛ la k'a fɔ nin ye kabako min bɛ kɛla ninnu bolo olu ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ se k'o kɛ n'i y'a ye nin bɛ kɛla ala ka dɛmɛ de ye nin ye ko y'a cidenya sabati o cila maa mun ma olu ɲɛkɔrɔ hatta idha aradu anil hidaya
n'o k'i kɔ don fo ka taa se n'o y'i kɔ don ka bɔ kandaya sira ma wa anadu rusula rabbihim ciden mun ci la ka na o ma o y'o kana gwɛlɛya kɛ olu la k'i dantɛmɛ o la wa imtadati muddatu kaydihim wa adawatuhum olu ka tɔɲɔni n'o ka janfa n'o wa o kuntagala jɛnya la k'o to ya tiɲɛniw kan sa washtadda al-bala ala rusul olu ka limaniya baliya a n'olu ka tiɲɛni o kɛla lajarabile cidenw kan dɛ wasash'aru bil kunut olu yɛrɛ sɔmina jigitigɛ ma min tamadi takzib ngalontigɛ min n'o dantɛmɛni bɛ ninnu ka waliw la wa taraki nasr dɛmɛni min fana n'ala y'o layiri ta o ye o dɛmɛw o sumayala dɛ ja'ahum nasrullahi faja'atanu ko nɔgbani na sa ala ka dɛmɛ o bɛ na o ma o yɔrɔnin na wa ukida al-mukazzibina al-azab baghtatan mun kun bɛ tiɲɛnikɛlaw ye ngalontigɛlaw ma sɔn cidenw ta ma n'ala ka dɛmɛ nana o yɔrɔ la sisan ko jangata bɛ jigin olu kan nɔgbani na baghtatan n'a ma kɛ ni sɔmina ye baghta bimana faja a bɛ bali ka n'aw ma i bɛ o to ko dɔ la ten yɔrɔnin kelen olu hakili tɛ fɛn min na ala ka jangata bɛ bali ka jigin o kan ka tufan lati aghraqa qawma nuhi komi tufana ji min ka nuhu ka mɔgɔw halaki wa rihu lati ahlakati adan qawma hud fonyo gwɛlɛ min n'ala y'o kɛ ka adilakaw halaki min ye hudu ka mɔgɔw ye wa sayhata lati akhadat samud fonyo kumakan gwɛlɛ min fana ka samudalakaw fana minɛ ni k'o halaki wal khasfu lati nazala bi qura qawmi lut dugukolo yi cɛ ka dugukolo firi a ɲɛjugu kan o min kɛra luti ka mɔgɔw ye a bɛɛ b'a la ka kɛ faja o ma sigi n'a ye o ma lɔn ko nin fana bɛ kɛ nin cogo na ala bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ne ma o an bɛ ala dalen o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen kama qala komi ala ka o ɲɛfɔ an ɲɛna aya wɛrɛw la alam ya'tihim naba'u allazina min qablihim yala nali mana o ma kibaruya ma na o ma mɔgɔ mun kɔnɔ olu ɲɛ olu ka kibaruya ma d'o ma n'o cidenw nana o mɔgɔw ma k'o wele ka taa ala ma o bana cidenw ka kumakan na ka ala sɔsɔ ka kuma jugu bɛɛ fɔ cidenw ma ala y'olu halaki u kibaruyaw ma s'o ma wa o kibaruya mun sera o ma o kan ka mun de kɛ k'olu bila ɲumankɛla k'olu bali o bɛ se ka kuma jugu ban ni baara jugu dabila min kɛla o cidenw ka mɔgɔw la o ɲɔgɔn kana ban ka k'olu la cogo min na yala o kibaruyaw ma se o ma wa mɔgɔ jumɛnw ka kibaruya qawmu nuh ka mɔgɔw ka kibaruya yala o ma se o ma wa wa samuda wa adin wa samud ani adilakaw ni samudalakaw wa qawma ibrahim ani ibrahim o ka mɔgɔw wa ashabu madyana ani mad shuaib ka mɔgɔw olu ka kibaruyaw ma se o ma wal mu'tafiqat atatum rusulun bil bayinat dugukolo yɛlɛ firila maa mun ye n'u bɛɛ lajɛlen ka cidenw nana o ma ni dalu ye dalu min b'a to u b'a dɔn ko ala bɛ yen dalu min b'a to u b'a dɔn ko ala kelen de kan ka bato dalu min b'a to u b'a dɔn ko ciden ninnu maa lankolon tɛ maa gansanw tɛ parce que fɛn min dila u ma fɛn min b'o bolo ni ka kɛ ka yira mɔgɔw la olu de ye adamaden de ye komi olu yɛrɛ bɛ cogo min na n'a sɔrɔ fɛn do bɛɛ bɛ se k'a kɛ olu yɛrɛ tun kana se k'a kɛ n'i y'a la olu dɛsɛla k'a kɛ u b'a yira k'a fɔ adamadenya ko tɛ adamaden tɛ se k'a kɛ ala y'a boli adamaden bolo ka adamadenw kɛ kabako ye k'a to a ya mɔgɔw bɛ sɔn a kumakan ma u b'a labato min fɔla a bolo mɔgɔw bɛ baara kɛ n'o ye y'a lɔn k'a fɔ nin t'ale yɛrɛ ka hakilila ye nin bɔla ala de yɔrɔ ni k'a lase o ma ala y'a jibirila jigi ale kan ni k'a lase a ya mɔgɔw ma jibirila b'a fɔ ale ɲɛna ale b'a lase a ya mɔgɔw ma donc kabako mun kɛla o kun kan ka to olu kan ka min lɔ o de ye nin ye fama kana allahu liyazlimahum mais ala ma kɛ k'a fɔ a bɛ mɔgɔ tɔɲɔ dɛ ala ti maa si tɔɲɔ walakin kanu anfusahum yazlimun nka olu yɛrɛ le kɛra o yɛrɛ kun tɔɲɔbaga ye
o kɛra o yɛrɛ kun tɔɲɔbaga ye cogo di ala ye hakili d'o ma min b'o dɛmɛ ka hakili d'o ma min b'o dɛmɛ o bɛ se ka ala dɔn a ma da o ma ka ciden ci o ma min b'a to o bɛ se ka ala dɔn ka dalilu fana di o ciden ma min b'a to olu bɛ se ka ala dɔn ka gwɛrɛ ala la ni bɛɛ n'a ta n'olu ma se ka gwɛrɛ ala la olu yɛrɛ kɛra o yɛrɛ kun tɔɲɔbaga ye dɛ ala bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ne ma o de ala dali o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛ la wa fi hada tazkiru li kufari quraish ni kuma mun bɛ fɔla manton tɛmɛnninw ka halaki min bɛ fɔla ko bɛ hakili di quraishiw ma n'o ye alakira alayhi salatu wassalam ale bɔla maa mun na n'o ye magankaw ye n'o alakira bɛ ka aw wele ka taa ala ma n'aw banna ka alakira kɛ mɔgɔ sugu bɛɛ ye manto mun kɔnna aw ɲɛ o kibaruyaw de bɛ ka fɔ aw ɲɛna u kan ka hakili d'aw ma fɛn kana ba k'aw sɔrɔ min y'olu sɔrɔ donc ko nin kan ka kɛ kamandeli ye hakililajigi k'a yira magankaw la bi anna sunnatahu ta'ala fi ibadihi wahida k'a yira magankaw la k'ale ka tagabolo adamadenw ka ko tagabolo kelen don dɛ n'aw sɔnna a ma a bɛ bonya bɛɛ k'a ye aw ye n'aw ma sɔn a ma a ye ciden min ci aw ma sɔn o kumakan ma k'o bato a bɛ jangata jigin a kan dɛ o de y'a ka tagabolo ye a fana y'o de kɛ ka tɛmɛ mɔgɔw la mun kɔnna o ɲɛ o kibaruyaw b'aw bolo o ɲɛfɔlaw fana ɲɛnɛ ka kɔn alakira n'a ɲɛ aw ma ka kɛ ciden ye aw cɛla aw ni maaw kun bɛ sigi la n'o ye kitabilakaw ye o ye fɛn fɔ aw ɲɛna ka bɔ ibrahim ni hudu ni salihu ni samud o kibaruyaw dila aw ma aw fana ye tagamakɛlaw le sanni feere bolo ma ka bɔ mankan jamana la ka taa sham aw tɛmɛna yɔrɔ la yɔrɔ min ninnu halakila yɔrɔ min a y'a nɔ ye a y'o kibaruyaw fana mɛn o tun kan ka hakili d'aw ma a y'a dɔn k'a fɔ ko ala ka tagabolo dugukolo kan mɔgɔw ye o de ye ni maa min sɔnna a ta la a b'o bonya denw ma a bɛ kɔrɔta dɔw ma ni maa min ma sɔn a ta la fana a b'olu jangata ka dɔgɔyamanlaw kan o de ye ala ka taabolo ni ɲɛnamaya nin kɔnɔ an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛla wa kad nasara allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati badr wa ma ba'daha min al-ghazawat ala kira alayhi salatu wassalam ala y'ale dɛmɛ a ye kɛlɛ mun kɛ n'o ye badiri ani kɛlɛ mun kɛla badiri kɔfɛ k'o kɛ yani layiri min n'a y'o ta k'a fɔ a bɛna alakira dɛmɛ alakira di dɛmɛna o kɛlɛw la dɛ wa ahlaka al-jahidina al-mu'anidina min qawmihi layiri min fana ta la k'a fɔ maa mun n'olu ma sɔn ala ta la ka ala ko kɛ nkalon ye ka alakira alayhi salatu wassalam ka ban o fana na k'o ya kumakan kɛ nkalon ye jangata ni min jigila olu kan ka bɛn u ka dantɛmɛw ma o fana ma don aw la dɛ o fana kɛla dɛ mankaw gazwatu badiri dɔgɔyama min y'o sɔrɔ gazwatu uhud badiri badiri o dɔgɔyama caman y'o sɔrɔ o kɛlɛw kɔnɔnaw la o bɛɛ ye ka alakira alayhi salatu wassalam a na ni tagabolo min ye kumakan mun b'o sabati o baaraw kɛla aw yɛrɛ y'a ye fana an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma aw dɔ ye روى بخاري بسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها ابن عباس إني حديث من كابو عائشة في علامة دينامة قالت لابن أختها عائشة كو أبال ممسود ينو أروة بن زبير وهو يسألها عن قول الله تعالى أروة بن زبير أولي عائشة نينيغالا كابو يعني ألاك كما كان على كروتالا أو ألاك كما كان حتى إذا استيأس الرسل فوق منامنا تشيدون كلوا جيتي لا أي هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم كما عائشة كماني حتى إذا استيأس الرسل أي أتباع الرسل تشيدون أو ما منتقون ما تشيدون كما كان لباتو ko kuma laɲini ne olu ye manam na olu jigi tigɛ la
فطال عليهم البلاء واستأخر عليهم نصره ko balawu o kundagala jeyana wuma deme retarde la hatta iza istay'asa rusulu man kazabahu min qawmihi fo cidon kulu jigitiga ku yu soro ka bo mɔgɔ la mɔgɔ mun n'o y'o ngalontigiya ka bɔ u ka mɔgɔw la wa zonatu rusulan atiba'uhum kad kazabuhum cidon folu yɛrɛ nana ye sa k'a jigi olu ye mun jigi sisan mɔgɔ mun sɔnna olu ma k'olu yɛrɛ bɛna o ngalontigiya sisan parce que olu ye mun fɔ o y'a mɔgɔw ɲɛnɛ mun sɔnna o ma fana o y'a ye o dɛmɛw tɛ kɛla o y'a ye sisan ko cidenw mun fana nana ye ko olu mɔgɔ mun tuguni b'olu ko kana ban k'olu ngalontigiya k'o tora olu lahala la sa ja'ahum nasrullahi inda zalika ko kuma la sa kala ka dɛmɛ nana o ma idan aya ni a tafsir bɛ taa tafsir damanama a fɔlɔ an k'o fɔ aw ɲɛna yani cidenw olu ma jigi tigɛ ala ko la dɛ mustahil olu jigitigɛ mun k'olu sɔrɔ olu ci la ka taa mɔgɔ mun ma o y'o ye u bɛ dan tɛmɛ la ala sɔsɔ olu jigi tigɛla ka fɔ ninnu tɛna limaniya cogo n'u tun bɛ limaniya olu y'o kɔnɔ bɛɛ ko bɛɛ k'o ye k'o kɔnɔ ja o ye cogo bɛɛ la mɛ o ma sɔn ka limaniya n kosɔn olu fana ka laɲini min ta o laɲini ni k'a fɔ ala bɛna olu dɛmɛ o laɲini fana sumayala o tora o de lahala la sa fo laɲini nana ala ka mɔgɔ mun sɔnna cidenw na ala y'olu dɛmɛ kafuru ka jan ka taa jigin o kan faja donc nin ye a laɲini fɔlɔ ye jigitigɛ ma kɛ muminw na cidenw na k'o jigitigɛra ala ko la o ya jigitigɛ nana le o sɔrɔla mun fɛ parce que olu bɛ ka mun wele o y'o ye o k'i kɔnɔjɔ o ye kɔnɔjɛ bɛɛ lajɛlen na ka kuma fɔ o ɲɛna k'o wele su fɛ k'o wele tile fɛ ka kabakow yira o la o bɛɛ n'a ta o dan tɛmɛnen bɛ o ye ala sɔsɔ n'o ya ngalontigɛ n'o ya tuɲɛni na donc cidenw jigitigɛla ninnu ka limaniya ma o y'a ye ninnu tɛna limaniya cogo mɔgɔsɔ o ya dantɛmɛ na o ya tuɲɛni dantɛmɛ na o jigitigɛla o ka limaniya la o kɔnɔna la sisan ala ye a ka dɛmɛ la na cidenw ma ni ka mɔgɔ ninnu k'o halaki donc o y'a laɲini dɔ ye a laɲini hata istai asami fɔla ni o cidenw jigitigɛla donc ko cidenw labato mun bɛ ka cidenw de labato ko jigitigɛ nana olu le ma jigitigɛ nana olu le ma atiba rusul no cidenw yɛrɛ tɛ cidenw mun bɛ ka cidenw labato jigitigɛ nana olu le ma olu jigitigɛla munna o jigitigɛla cidenw ka fɛn min fɔ o ɲɛna o baaraw o ma kɛ teliya bolo ma k'o jigitigɛ nana ka bɛn olu le ma o y'a laɲini filanan ye laɲini sabanan ciden ninnu olu fana o y'a jigitigɛ o sɔrɔ olu jigitigɛla o jigitigɛ ko min k'o sɔrɔ o y'a mɔgɔw kana ban ka olu kɛ ngalontigɛla ye n ko sɔn dɛmɛ min kan ka na dɛmɛ retarde la donc yani laɲini min bɛ aya la an karamɔgɔw bɛ ka min fɔ an ɲɛna ninnu de y'a laɲiniw ye an bɛ ala dali o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔ ne ni aw ma ya rabi ala m'o kɛ la k'o to o lahala la sa ala b'o ye min kɛ kabako mun kɛ ala y'o le ɲɛfɔ an ɲɛna وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وظنوا أنهم قد كذبوا يعني أمننا كبو عائشة فك كو عائشة يأكل وظنوا أنهم قد كذبوا عن مخففة أخرجه ابن مردوية أني علينا كأفشين
la ɲini dɔ fana de b'o la ibn mardawiya o de y'o riwaya minɛ ka bɔ tariq ikrima wa nahwihi an ibn abbas qala ya'isa rusul an yastajibu lahum wa zanna qawmahum anna rusula kadhabuhum bima ja'uhum bihi ja'ahu nasruna. An karamɔgɔ bɛ min fɔ ɲɛna a mana bɛ kɛ min ye ko cidenw jigi tigɛ la mun'o jigi tigɛ la musoya mɔgɔw ma o jaabi olu u ka jigi sa ko ya mɔgɔw bɛ n'o kɛ nkalontigɛla ye fɛn na olu nana ni fɛn min ka bɔ ala yɔrɔ k'o to la sisan ala ka dɛmɛ nana an karamɔgɔ olu b'a mana kɛ ni min ye o de ye fanudiya man nasha fanudiya rusulu wa man amana bihim k'o to lahala la sa ala ka kisili kɛ a ka mɔgɔ dumanw kisi a ka cidenw kisi ani mɔgɔ duman ani mɔgɔ mun limaniyana ka fara cidenw kan ala y'olu kisi لأنهم بحسب ما وضع الله من تأثير الأعمال في طهارة النفوس وزكاتها muna la y'olu kisi k'olu latan ko i k'a dɔn ala ka baara bɛ kɛ sababu mun bilani bɛ o bɛ nɔ de bɔ wa ka bɛn baara ma donc olu ka baara kɛ baara min bɛ kɛ sababu ye n'olu bɛ lakisi ka bɛn olu yɛrɛ dusukun ka lasaniyali ni baara ɲumanw ta kɛli ani baara jugu ta toli o de kɛla sababu ye ka nɔ bila olu yɛrɛ la n'olu ma kɛ jangatakɛbagaw ye jangatakɛla mɔgɔw min olu ma kɛ o mɔgɔw cɛla olu kɛla mɔgɔ cɛla mɔgɔ mun kisila ala bɛ min fɔ la n'an karamɔgɔ b'o la kala an ye o dɔ ye hum lazina yastahiquna najata duna ghayrihim olu mun ko yɛrɛ saniya ka bɛn ɲuman ta kɛli la k'o yɛrɛ minɛ ka bɔ juguman ta kɛli la k'olu ka kan ni dɛmɛ ye dɛ ala fana y'olu de dɛmɛ k'olu kisi komi ala b'o fɔ la an ɲɛnɛ aya wɛrɛ la kad aflaha man zakaha mɔgɔ kisi la mɔgɔ min k'a yɛrɛ kun saniya ka bɛn baara ɲumanw ta kɛli ma wa kad khaba man dasaha mɔgɔ bɔnɔ la mɔgɔ min n'ale k'a yɛrɛ nɔgɔ ni baara jugu ta kɛli ka ni nɔgɔ ni baara jugu ta kɛli ye k'o halaki la o bɔnɔ na dɛ wala yuratu ba'sun anil qawmi mushrimin ala b'a fɔ la an ɲɛnɛ o kɔfɛ k'ale ka jangata foyi t'o bali fɛn tɛ min b'o kumandiya kafiruw ma tiɲɛnikɛlaw ma k'o kɔsegi tumana min na n'ale bɛ fɛ ka kafiruw kɔsegi ko mɔgɔ tɛ yen fɛn tɛ yen min bɛ se k'ale ka jangata kɔsegi k'a fɔ jangata tɛ se o ma k'o tɛ k'o bali o la k'o tɛ kɛla wala yurad ay wala yamna iqabana wa batshina anil qawmi allazina ajramu ko mɔgɔ tɛ min bɛ ale ka jangata n'ale ka minɛni k'o bali mɔgɔ la mɔgɔ mun kɛla tiɲɛnikɛla ye mɔgɔ mun kafiriyala ala ma ka cidenw nkalontigiya ani cidenw nana ni fɛn min o ban o ma o ma sɔn o ma n'ale ala b'a ka jangata jigila olu kan ko mɔgɔ tɛ yen min bɛ se k'o bali k'a fɔ ko jangata tɛ se o ma an karamɔgɔw bɛ min fɔ la an ɲɛnɛ ka bɛn ni ma o don wa kad jaratu sunnatallah an yabliga rusula aqwamahum ويقيم عليهم الحجة وينذرهم سوء عاقبة الكفر والتكذيب ala ka tagabolo ɲuman ye jumɛn ye dugukolo kan mɔgɔw ye a ye ciden ciw ma u bɛ ala ta fɔ o ɲɛnɛ k'o ya mɔgɔw wele ka taa ala ma ka dalu fɔ o ɲɛnɛ dalu mun bangeni bɛ k'o kamadi k'o bagabaga k'o masira baara jugu kɔ fɛn min bɛ baara jugu kɔfɛ fɛn min bɛ kumakan jugu kɔfɛ ka ban ala ta la tɔɔrɔ min b'o la cidenw k'o bagabaga ka n'u ɲɛfɔ o ɲɛnɛ k'o de ye ala ka taabolo ye ɲɛnɛmaya nin kɔnɔ fa yu'minu al-muhtadun kandabagaw ni cidenw cira ka na o siraw don o kɔrɔ kandabagaw olu na kanda wa yusiru al-mu'anidun mɔgɔ mun tɛ kandabaga ye olu bɛna dume o ya tiɲɛni n'u ka dantɛmɛw la k'o t'o la sa fa yunji Allahu rusula ala bɛ cidenw kisi k'o latan wa man amana min aqwamihim a bɛ mɔgɔ kisi ka mɔgɔ latan mɔgɔ mun fana limaniyala ciden ninnu na ka bɔ o ka mɔgɔw la n'o sɔnna ala tama ka cidenw kumakan labato
ala ye cidenw kunnaja lase o ma cogo min na k'o kisi k'o lataga o labatobagaw fana mun limɛnɛna o ma k'o ta kɛ o ye ko ka min kɛ k'o kɛ ko ka min to yen k'o ye k'o to yen ala fana bɛ olu fana kisi k'olu lataga wa yahliku lmukazibin nkalontigɛlaw sa ala b'olu halaki ka bɛn o ya nkalontigɛw n'u ka dantɛmɛ ma ala bɛ min fɔra n'an karamɔgɔ b'o la kalan ye o kuma b'o dɔw la an bɛ ala dali an bɛ k'aw hakilila jigin ni mun na o faamuya ko ɲuman n'o baaraw ko nɔgɔ ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen idan suratu yusufu ala ye nin hayanba nin suraba nin jigi wala adabaw mun b'a la an bɛ k'aw hakilila jigin o kumabaw le la mɔgɔ sɔn olu ka sɔrɔ ɲuman mun b'a la an k'an tagasi n'o ye ni ka se k'o baaraw kɛ an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna o dɔ ye fɛn mun fana b'a la n'o de bɛ kɛ sababu ye n'an y'olu baaraw b'an yɔrɔ ma jɛya ka bɔ ala ma anw tɛ se ka gwɛrɛ ala la an k'an ka olu le bɛɛ lajɛlen kɔrɔsi ni k'o bɔ an ka doniw na an karamɔgɔ ko nin yɔrɔ in na بعض الناس يتوهمون أن هذه الآية تعني أن الرسل يعيسوا من الله ko mufassiruna dɔw b'a ye k'a fɔ ko aya nin b'a yira k'a fɔ ko cidenw k'olu jigi tigɛra ala ka hinɛ la ala ka nɛɛma la an karamɔgɔ ko hada mustahil ko o tɛ se ko mun tɛ kɛ ko dɔ y'o de ko o tɛ hada min almustahil فيستحيل على الأنبياء والرسل أن يستعيسوا من الله k'a tɛ ɲa ɲɛsin ma a man kan ɲɛsin ma cidenw ani nabi ɲumanw k'olu ye jigi tigɛ ka bɔ ala yɔrɔ lakin yasuhum kana min qawmihi olu ka jigi tigɛ k'u bɔla u ka mɔgɔw de fɛ yen faqad da'awhum laylan wa nahara u y'u wele sufɛ u y'u wele tile fɛ sirran wa alaniyatan u y'u wele gundo u y'u wele kɛnɛ kan صباحا ومساء ويول صغما ويول ولفه وفي رخاء وشدة ويول النغيالة ويول بليالة قال تعالى وما يزيدهم إلى نفورا وبلا تنين كوفي سيسا نباربا نكني تدون بلو وما تدون كومغو مو جدو فويلا فوكا ويروما جيان كبو على تعالى فليعصهون من هداية الناس ko jigitigɛ nin sɔrɔla olu ka kandaya o de fɛ o ya kandaya baliya walaysa nabiyu aksar alkhalqi bas ya'san min hidayati nnas ko ala kɛra man kɛ mɔgɔw bɛɛ ka laban ye mɔgɔ min bɛ jigitigɛ bɛ min sɔrɔ a y'a mɔgɔw ka kandaya baliya la mɔgɔ o jɔyɔrɔ bɛ ale la o jɔyɔrɔ b'o olu la olu ka hami bɛɛ ye o le o ya mɔgɔw bɛ se ka kandaya sɔrɔ cogoya min na n'o kandaya ma sɔrɔ o ya mɔgɔw fɛ olu ka jigitigɛ bɛ sɔrɔ o ya mɔgɔw ya kandaya baliya le la a n'olu yɛrɛ jigitigɛ la o tɛ kelen an karamɔgɔ bɛ min fɔ la nin yɛrɛ o dɔ ye walakinnahu akhirahum ya'san ko cidenw ne mɔgɔ bɛɛ ya laban ye jigitigɛ la kallama Isa wa ba'da an kuziba haula akado k'olu o bɛ jigi tigɛ n'o ya mɔgɔw ko nkalon tigɛ an karamɔgɔ n'o ya mɔgɔw y'o banaw ta la o ma sɔn o ma walam yu'minu bihim ahad mɔgɔ kelen ma limɛnɛ o ma o ya jigi tigɛ bɛ sɔrɔ ka bɛn min ma o bɛ an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛla k'u to la halala ja'ahum nasrullah k'ala ka dɛmɛ nana o ma an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye wa min ajmal ta'liqat ala hadhihi al-aya fɛn min bɛ yen n'o dɛni bɛ n'o bɛ dɛni aya nin na kumakan n'an kan k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna anna nasrallahi samin ko ala ka dɛmɛ o ye sɔngɔ ye fɛn sɔngɔma gbɛlɛma wasamanuhu bahizun ko o sɔngɔ ka gbɛlɛ kosɛbɛ ala ka dɛmɛ i b'o dɔn cogo di an ka wagati nin na diplôme bɛ n'an karamɔgɔdenw b'o ta la o bɛ ɲɔgɔn ɲɛ o dɔ ye ka doctorat ta fictive dɔgɔtɔrɔya la ka doctorat ta dɔgɔtɔrɔya ta sira kan o ye fɛn ye fɛn min o tɛ kɛla ten gansan dɛ
o bɛ kɛ ni cɛsiri ani jija ni ko sɔminɛ o bɛ cogoya min na fana ala ka dɛmɛ fana o sɔngɔ ka gɛlɛ dɛ o sɔngɔ fana ka gɛlɛ o bɛ kɛ ni sabari k'i yɛrɛ minɛ ka ko sɔn minɛ ka gɛlɛyaw k'o lata ko dɔw bɛ yen o man di o bɛɛ lajɛlen bɛ k'i la i janyanko o tɛ kɛ i ɲɛnako olu tɛ kɛ ka sabariw bɛɛ lajɛlen kɔrɔ dɛmɛ bɛ sɔrɔ o de kɔnɔna la an karamɔgɔ ko k'i k'a dɔn ko nabi ɲumanw ni cidenw ala y'olu jarabi lajarabili lalow kan ni gɛlɛya kow ye olu ma dogo aw ma an ka ciden n'o ye alakira alayhi salatu wassalam o min ci la ka na mantun labaw ma akhrajuhu min makka baladi o y'a bɔ maka a yɛrɛ ka wolodugu i'tamaru ala qatilihi o ɲɔgɔn ye ka bɛnbɛn kɛ o bɛ se k'a faga cogoya min na walahikuhu fil hijra a ye magan bila ka taa madina o taara nɔfɛ tu o ma to yen ko parce que a ka magan bila a ye o y'a wolodugu bila n'o ye madina e ma kan ka taa madina kilo 500 tagama o bɛɛ n'a to o tagara nɔfɛ yen dɛ وجعلوا 200 ناقة جاعزة لمن يأتي به حيا وميتا أو ميتا o ma dɔw ma ye magan bila min kɛ o ye ɲɔgɔnmɛ 100 bila ni maa min sera ka na ni alakira ye sababu yɛrɛ n'a a ɲɛnɛma ne wa e ni ya ɲɔgɔnmɛ 100 ta walima i nana n'a sule i ya ɲɔgɔnmɛ 100 ta donc o bɛɛ la k'a yira u la k'a fɔ ni i sɔnna ala ta la k'a to ala ye k'a kɛ ala ye i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya ko caman o b'i sɔrɔ dɛ donc tuma min b'i sɔrɔ sara min b'o la o sara ka bon mais o tɛ ɲa fo sabari ani ko sɔminɛ o sabari n'o ko sɔminɛ o ɲɔgɔn mun kɛra ala kira da an bɛ k'o de ɲɛfɔ aw ɲɛna an bɛ ala deli o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔya anw ma ya rabbi ala m'o kɛra mankaw o ye ala kira o y'a kɛlɛ o y'a kɛlɛ badiri o y'a kɛlɛ ohudu o y'a kɛlɛ kandak kadu lahu o ye janfa sugu bɛɛ lajɛlen o y'o kɛ ala kira ye dɛ ka bɛnbɛn kɛ ni yahudiyaw ni nasaraw ye o mun sigi bɛ madina ye n'a kɛrɛfɛ yɔrɔw la mankaw bɔra ka taa bɛnbɛn kɛ n'olu ye o bɛ se ka ala kira kɛlɛ cogoya min na o ma da o ma ka mɔgɔw bila mɔgɔw mun ye kuma donsow ye o bɛ kumakan sugu bɛɛ kumakan kolon bɛɛ dɔnkililala lo cɛncɛnlala lo n'a ɲɔgɔnnaw ka dɔnkiliw bɔ ka ala kira dɔgɔya k'a nɛni k'a kɛ mɔgɔ sugu bɛɛ ye o y'o kɛ ala kira la dɛ nin bɛɛ fɔ kuma aw ɲɛna k'a yira ne maa min ko k'i bɛ sɔn ala ta la k'a to ala ye k'a kɛ ala ye fɛn min kɛra ala kira la olu de ye nin de ala kira sabala cogo min na i fana kan ka sabali dɛ nu bɛɛ lajɛlen kɛla ala kira la ala kira sabari la mun kɛla ala ka dɛmɛ nana dɛ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ni sura njila ama jigi gbanzande a jigila ngoso alakira sabarla a jigila ngoso alakira ay ko chama mine gbeleyaw ayu mine gbeleya ko fe min kela boyala ni demela o de fola nyene o kele no do e ma mini le bena ka atu alay ka ke alay ba to toro chama o be kila inyena ko chama o be sade o tikede me no dila bela jeni be kela ala de kama ele be sabari ibe munyu ibo ko so mina ala kama ala de bi deme baay ala be min fola na angara mo bo la kallan o kuma bo de ambe ala dali amayin Allah subhanahu fa fam ya ko nyuma ko no neni aw ma ya rabbi ala mun kala idan ala kira alayhi salatu wassalam agwana ka wa makka manana ko sigi kana makka ni korota ni boyani daraja ye ma amama ka o amma fo ka be tajuru sara kala de aya faro ma min kala o bolo ka nyashama aya fara o le fana nyinin be ambela jinin fe ka yafa mɔgɔ ma mɔgɔ minnu ye ko kana min man diya ye an y'o sabari k'a ta ni ala ye sura yɛrɛ laɲini dɔ y'o ye Seydina Yusufa alayhi salam a balimaw ye gbɛlɛya ko bɛɛ l'a kan
u bɛ fɛ k'a si tunu ka taa bila kɔlɔn kɔnɔ mɛ a nana fanga sɔrɔ min kɛ a yafara u ma a ma sɔn k'a fɔ ko ale b'o jalakila la u ye min kɛ a y'a yira k'a fɔ kolonbɛla de y'o bilala sitana de fana y'o mugu de o kɔrɔ donc a yafala balimaw ma a b'o cogoya kelen na masakɛ muso o ye jarabila la ni ka kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase Seydina Yusufu ma kɔfɛ a nana ka na yafa ɲini kɛ su yafala ninnu bɛɛ ma o de fɔla an ɲɛna isu jogo la sura fana lakalila a lakalikun dɔw ye nin ye an kan ka ninnu de filɛ k'o sɔrɔ an jogo la ka yafa ɲɔgɔn ma ka pan k'u kunna mun kɛla o kɛla ala ye nin kɛ k'an lajarabi ka dɔ fara ele ka daraja kan ele sabarila k'a ta ni ala ye ka mɔgɔ wɛrɛw fana bila olu b'u walanda tɛ ele fana fɛ e ka sabari bɛ kɛ sababu ye ka walanda di e ɲɔgɔn wɛrɛw ma a bɛ kɛla kun min kama o de ye nin n'olu fana sabarila komi e sabarila olu ye min filɛ ka sabari e na nafa sɔrɔ olu fana ka sabari la ka fara olu yɛrɛ ka sabari baraji yɛrɛ kan an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman o nɔgɔ ne aw ma ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen an karamɔgɔ bɛ min fɔ la ni nin ko k'i sɔrɔ tuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ gɛlɛya sɔrɔ i ka sigida la i bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ i ka denbayaw la i fa ni ba ani balimaw i bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ mɛ i bɛ miiri Seydina Yusufu ni miiri ale ka kisa ma o de bɛ kɛ sababu ye ka hakili d'i ma a fɔ kun dɔw ninnu ɲɛna an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman k'o nɔgɔ ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen ye idan o kɔfɛ ala ko de do lakad kana fi qasasin ibra li ulil albab ko Seydina Yusufu ka kisa nin k'o kɛla tagasi fɛn ye mɔgɔw kan ka tagasi ka miiri ka hakili sɔrɔ ko mun na ko dɔ le nin dɛ a ma kɛ ten gansan a fɔlɔ le an ye sigi ka miiri a la ka hakiliw sɔrɔ an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman k'o nɔgɔ ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛla idan la'anahum hum ladina yahtabirun hakilimaw k'olu le bɛ miiri olu ko sala ko lakad kana fi qasasin ibra li ulil albab ko tagasiri lo hakilimaw ye ngoso olu le bɛ sigi olu le bɛ miiri ko laban ko tɛmɛna cogo min na olu le bɛ miiri o ma ka hakili sɔrɔ an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛla وجهة الاعتبار بهذه القصة أن الذي قدر على إنجاء يوسف كاسي كتغسي من كيسانا أمو فم كيسا سورة نكون يورو بمنا كايرانا مسامي سيلا كايشو كيسي كابو كولون كونو منام نو يافليكي كولون كونو وعلاء أمره بعد وضعه في السجن كاكلا كايشو يكو كوروتا أباني كو دولا كاسولا وتمليكه مصر كاكلا مصر فنا كو دي سيدنا يوسف ما كجمانا بيتوا كماراكونو كبويا بلا يني كاي بلا كوفي كافاو انا باونا بالمو كلو بلا جني لا كفو ناي مسامي بلا جني كي كو مسا اولي بسيكا كو فنا بلا جني كي اي فنا وما كوي كو دان بسيدنا يوسف ما لا على ياك يوسف يجو منا بسكا كي مغوري ni suta jogo sɔrɔ maa min na ala b'o de fɔ la ko nin ye hakili ye o mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye i k'a dɔn ala yusufu dɛmɛ cogo min na a fana b'i dɛmɛ o dɛmɛ cogo la dɛ ni le sabarila komi yusufu fana sabarila cogo min na an karamɔgɔw bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn nin ma ka tila k'a yira an na tu inna allazi qadara ala dhalika kullu la qadira ala izazi muhammad masa min sela ka Seydina Yusufu fana latanga ka kisi ka bɔ gwɛlɛw bɛɛ lajɛlen na o masa kelen fana bɛ se ka kɛ alakira alayhi salatu wassalam o bɛ se ka alakira k'a bonya k'a latanga ka y'a laɲiniw k'a ye k'a y'a kumakanw k'o kɔrɔta a nana ni diinɛ min ye k'o diinɛw fana k'o bange ko o masa bɛ se k'o kɛ dɛ ala bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn ni maaw dɔ ye izan masaw min ka alakira fana dɛmɛ n ko sɔn alakira sabarila ka ala ta dɔn ka ala ta kɛ ne fana sabarila ka ala kumakan min alakira nan'o dan kɔrɔ
ne sabarla ko lamɛn ko baara kuma alakira y'a baara cogo min na ala ye alakira dɛmɛ cogo min na a b'i dɛmɛ ten dɛ a bɛ se k'i dɛmɛ hali n'a ma kɛ ni tɔɔrɔ i ya mɔgɔw fɛ a fana b'i dɛmɛ mɛ i ya tɔɔrɔ minɛni kɔfɛ i ya mɔgɔw fɛ komi alakira ala y'a dɛmɛ tɔɔrɔ minɛni de kɔfɛ tɔɔrɔw kɔfɛ a nana dɛmɛ sɔrɔ Yusufu fana tɔɔrɔw kɔfɛ a ye dɛmɛ sɔrɔ ala fana bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ k'a yira anw na k'a fɔ ale b'i dɛmɛ i ya tɔɔrɔ kɔfɛ tɔɔrɔ nin de bɛ kɛ sababu ye k'i gbɛrɛ ale la tɔɔrɔ nin de bɛ kɛ sababu ye i b'ale ala yɛrɛ dɔn kosɛbɛ tɔɔrɔ nin de bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ wɛrɛw fana b'i yɛrɛ dɔn kosɛbɛ tɔɔrɔ nin de fana bɛ kɛ kosɛbɛ mɔgɔ wɛrɛw fana b'i filɛ k'i ladege olu b'i filɛ min kɛ k'i ladege e bɛ tɔnɔ nafaba sɔrɔ olu ka ladege la ni le ye a bɛ kɛla min kama o de ye nin ye ala b'i bila k'i kɛ walagada ye mɔgɔ tɔw ye n tɛ ala bɛ se ka i dɛmɛ parce que a b'a lɔn ele yɛrɛbakun bɛ cogo min na ala ko min b'i la cɛsiri min b'i la jija min b'i la ala b'o dɔn o dira ala b'o la ala b'i dɛmɛ mɛ ala bɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛw de nafa sɔrɔ e la fana o bɛ kɛ ka bɛn min ma o de ye nin ye an bɛ ala dali o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔ ne ni aw ma ya rabi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ ala ko ma kɛnɛ hadisan yuftara ko kuma nin tɛ baro ye baro min n'i bɛ o fɔ k'i miiri k'a fɔ ka nkalon tigɛ k'o kuma tɛ nin dɛ nkalon tɛ dɛ kuma min bɛ ka fɔ ɲɛna ko nkalon tɛ walakin tasdika lazi bayna yadayhi nin ye fɛn ye min bɛ ka fɔ nin ye tiɲɛ ye nin ye kabako ye kumakan mun bɛ fɔ la alakira nana ni mun ye k'olu cantiya k'olu sabati k'olu banba k'o de ye nin ye ka ɲɛfɔ aw ɲɛna أي ما كان هذا القصص حديثا يختلق ويفترى وكوني كيسان تنغالوين كميري كما مفوقوت لأنه نوع أعجز حملة الأحاديث وني يفي مغدسلا مغمون بي باروكي كولو دونغا كما ولنيافو ولو دسلا كنانيني نيوي مناو تدسي لم يتالوا كتب ولم يخالطوا العلماء olu ma kitabu filaw ni lɔnnibagaw ma kuma n'o bɛ se k'o bila o bɛ se ka Seydina Yusufu ka kisa nin fɔ komi ala y'a fɔ alakira ɲinɛ alakira fana y'a lakali ɲɛnamaya in kɔnɔ cogoya min na fahuwa dalilun zahir ko nin ye dalilu ye min bangɛnnen don min bɛ ala ka kelemandenya ka ala ka se yira alakira fana ka cidenya min b'o sabati fana ala annahu jaa bi tariq al-wahyi wa tanzil ka cidenya sabati k'a fɔ kuma min fɔla adamadenw ɲɛnɛ ka bɔ Seydina Yusuf ka kisa la nin tɛ kuma ye mɔgɔ b'a lɔ yɛrɛma mɔgɔ sɔn wahayu le jigila ala kira kan ka na ɲɛfɔ a ɲɛnɛ kurannan kɔnɔ n'an bɛ k'olu kala aw ye su ni tile nin bɛ kɛ sababu ye ka hakilimaw bɛ sigi ka tagasi ka miiri o la an karamɔgɔw bɛ min fɔla an ɲɛnɛ ka bɛn ni maaw de ye ومن ثم قال ولكن تصديق الذي بين يديه أي ومن الكتب السماوية التي أنزلها الله قبله على أنبيائه كالتوراة والإنجيل على كرابك من فوني وهيك فين تشانتليا فم كونانيا تصديق الذي بين يديه كفين تشانتليا فم بكونانيا فم جيلانيا فم من جيلا كونانيا في التوراة والإنجيل ومن جيلا Qur'an nana kana olu le candiya Seydina Yusuf ka kisa nin fɔra aw ɲɛna aw kun tɛ yen Qur'an fana nana kana o fɔ k'o cantigiya o b'a yira aw la ka fɔ masa min ye Tawrata jigi masa min ye Injili jigi o masa kelen de fana ka Qur'an fana jigi Muhammad ma an karamɔgɔw bɛ min fɔla an ɲɛna ka bɛn ni ma o de ay min al-kutub as-samawiyya allati anzalaha Allahu qablahu ala anbiya'ihi ni Qur'an nana ka kitabu jigi kitabu cantigiya mun kɔnɔ Qur'an ɲɛ mun kɔnɔ Qur'an ɲɛ komi Tawrata ni Injil ay tasdiqa ma indahu min al-haqq fiha can mun b'o fɛ k'o cantigiya la kulli lazi indahu fɛn bɛɛ tɛ dɛ ka mɔsɔn ka yɛlɛma don o y'a tagabolo la mun ye can ye Qur'an bɛ o can fɔ mun fana ye nkalon n'o y'o yɛlɛma Qur'an fana bɛ ka na olu ɲɛfɔ وتفصيل كل شيء قرآن فنانا olu ye fɛn mun fɔ n'u ma walawala Qur'an nana ka olu fara walawala k'u faramasiya ka bɔ ɲɔgɔn na nkalon do yɔrɔ tɛ yen
fɛn fana t'a la min k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ nin faamu mɔgɔ tɛ se ka nin baara o t'a la o de wa tafsila kulli shay min amrillahi wa nahyi ala mako bɛ fɛn mun na a ye nin kɛ kuranɛ nana k'olu bɛɛ walawala an ye an bɛ se k'o lɔ cogoya min na a ye nin to yen kuranɛ fana nana k'olu fana walawala an ye wa wa'di wa wa'idi mɔgɔ mun sɔnna ala ta la sara mun ka kan olu ni sara mun ka kan kuranɛ nana k'olu fana bɛɛ lajɛlen walawala an ye maa mun banna ala ta la jangata min kan ka di o ma kuranɛ nana ka na n'u bɛɛ lajɛlen walawala wa bayani ma yajibu lahu ta'ala ka fɛn fɔ an ɲɛna fɛn bɛ jagoya an y'o kɛ ala yɛrɛ ye min sifatil kamal wa tanzihi ala mankutu ɲuman mankutu dafanu olu min sabatili bɛ jagoya an k'o lɔ ani mankutu mun bɛ n'a bɛ jagoya an kan an ye ala saniya ka bɔ olu la n'o de ye muso nasabuya ka taa ala ma denw nasabuya ka taa ala ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye mankutu ye olu lɔn ka se ka ala saniya ka bɔ o ma olu ye jagoya ye kuranɛ nana ka na n'u bɛɛ lajɛlen de walawala ye wa fi qasasul anbiya ma'a aqwamihim kuranɛ fana nana nabi ɲuman mun kɔnɔ Muhamadu ye o n'u ka mɔgɔw olu tɛmɛ sira mun fɛ kuranɛ nana ni ka na n'u bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ anw ɲɛna Sayyidina Adam Sayyidina Nuh Sayyidina Ibrahim Sayyidina Lut Sayyidina Zakariya Isa n'u bɛɛ la Ibrahim o cidenw bɛɛ kuranɛ nana ka na olu bɛɛ lajɛlen walawala fɛn mun tɛmɛna n'u ka mantonw cɛ lima fiha min ibar wa idat fɛn mun b'a la tagasili ni hakili k'an yɛrɛ kamandi n'o ye wasaira ma bil ibadi ilayhi haja adamadenw mako bɛ fɛn fɛn na kuranɛ nana ka n'olu ɲɛfɔ an ɲɛna an bɛ se k'olu la k'olu kɛ hakilisigi la cogo min na an karamɔgɔw bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn ni ma wa huda ayi وهو هدى لمن تدبره kuranɛ kandaya fɛnɛ ye mɔgɔ min ni de y'a lamɛn ka sigi ka tagasi ka miira ma ka filɛ ni hakili ye kuranɛ ka kalanko ɲuman na ka tagasi i b'a ye yurshiduka ila alhaq a b'i bila ka taa tiɲɛ ma wa yahdika ila sabili rashad a b'i kanda ka taa kandaya sira ma wa ila amal alkhair wa salah a b'i bila ka taa baara ɲuman a b'i bila ka cogo min i bɛ baara ɲuman mun kɛ ne bɛ nafa sɔrɔ la diɲɛ nin kɔnɔ ani lahara kuranɛ b'i bila ka cogo bɛɛ lajɛlen ma wa rahmatan li qawmin yu'minun kuranɛ fana hinɛ don mɔgɔ ye mɔgɔ mun n'olu bɛ limaniya ala ma ayiwa wa rahmatan ama lil mu'minin hinɛ don hinɛ min n'u dafalen don mu'minw ye mun sɔnna ala la k'a kɛ ala ye k'a to ala ye o yɛrɛ ma jigi ala ye o kuma ala kuma kan ka se k'o baara ko kuranɛ ye kanda ye kuranɛ ye nɔrɔ ye kuranɛ ye dɛmɛ ye kuranɛ bɛ kɛ sababu ye ka olu lakisi a bɛ kɛ sababu ye ka fɛn dɔw senkɔrɔ u bɛ se ka min baara nin ɲɛnamaya nin kɔnɔ n'o y'o baara nin ɲɛnamaya nin kɔnɔ ɲɛnamaya nin sigi bɛ diya o la ɲɛnamaya nin sigi fana o kɔfɛ n'o de ye lahara taga ye o na taga ko ɲuman na kuranɛ nana ka na sira min don an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye e maa min nele y'a dɔn ka baara kɛ cogoya la nafa min bɛ sɔrɔ i bolo i ka ɲɛnamaya sigi na n'i ka diinɛ baara la o de bɛ ka fɔ aw ɲɛna والخادعون لها من غير المؤمنين يكونون في ذلها آمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم mɔgɔ mun fana bɛ yɛrɛ majigi ni kuranɛ ye hali ni ne tɛ e ma kɛ mumini ye k'i k'a dɔn i bɛ mafa sɔrɔ i bɛ sabati sɔrɔ i yɛrɛ kun na n'i ka nafolo la ka bɛn kuranɛ ta e limaniyalen bɛ kuranɛ mɔgɔw ma cogoya min na k'o fana bɛ kɛ sababu ye k'o k'i ye dɛ e na kɛ hɔrɔn ye i y'a itikadu la n ko so kuranɛ b'a fɔ la ikraha fi din la ikraha fi din k'a fɔ karabali tɛ diinɛ nin na a bɛ bɛɛ lajɛlen ye k'i to i ta la ka bɛɛ dɛmɛ i ta dɛmɛ cogoya la an bɛ ala dali ne na u ka hakili ɲuman d'a ma hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ ninnu faamu cogo min na ya rabbala mun kɛra nin de ye suratu yusufu an y'a daminɛ n'aw ye nin de y'a kasɛti 30 ye ala y'o min nɔgɔya ye ka se k'o lase aw ma fitinin min fɔra aw ye o faamuya ko ɲuman k'o nɔgɔ anw ma ya rabbala mun kɛra izan Sayyidina Yusufu an bɛ walanda mun bɛ sɔrɔ a kɔnɔ an y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ɲɛna
amena u hakilaji no o wala da kuma ba kelen pele ye caman fɔla ɲɛna mɛ an bɛ min faamu nin kɔnɔna na o de ala ye min fɔ suratu yusufu a ye min fɔ a la k'o kɛ walada ye an y'a hakili lajigi an bɛna a sura dafa n'o hakili lajigi kelen de o ye jumɛn wallahu ghalibu ala amrihi wallahu k'i k'a dɔn ala ghalib ale de bɛ se a bɛ gbiriya a ya ko bɛɛ kan a ya ko bɛɛ a bɛɛ bɛ kɛ a bolo ala bɛ fɛ ka diɲɛ da min kɛ a bɛ fɛ diɲɛ ko mun ka kɛ diɲɛ kɔnɔ a ka kɛ wagati mun na a n'a ka kɛ cogoya min na ala ye nin bɛɛ lajɛlen labɛn k'a bila ko nin de bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ donc n'o bɛ kɛ ghalib ale bɛ se ko bɛɛ la a bɛ gbiriya ko bɛɛ kan mɔgɔ tɛ yen min b'a bali k'a fɔ ko olu kow tɛ kɛ dɛ k'a fɔ ko e mɔgɔ bɛ yen k'ele bɛ na ala bali ko ala ta ko tɛ kɛ o ye anw adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ko de ye anw adamadenw anw ni ɲɔgɔn cɛ se bɛ maa min ye nafolo bɛ maa min bolo fanga bɛ maa min na mɔgɔ tɛ yen min b'o ka laɲini bali dɛ kuma aw yɛrɛ b'o yɛlɛ cogoya min na président ka laɲini bɛ kɛ dɛ a b'o cogoya la militaire ɲɛmɔgɔw ka laɲini o bɛ kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ dɛ a b'o cogoya la directeur fana ka laɲini o bɛ kɛ e ni baara ɲɔgɔn cɛ ministre ka laɲini fana bɛ kɛ a n'a baara ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ cogo directeur ka laɲini o bɛ kɛ a n'a baara kɛ ɲɔgɔn cɛ o bɛ cogo min na o y'an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛ ala ma ala fana ka laɲini de bɛ kɛ ɲɛnamaya nin kɔnɔ dɛ funili tɛ nin ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛna nin ɲɛnamaya kɛ yɔrɔ min tɛ ala ta mara kɔnɔ ni de kɔnɔ ya ɲɛnamaya n'a bɛ kɛ san ni dugu de cɛ i b'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ ala ta de ye o la don nin bɛ hakilisigi d'an ma nin b'an ka limaniya banba nin b'an ka limaniya sabati k'a dɔn ala ka ko a banna bɛɛ la n'ala banna ya ko bɛɛ la balimaw anw kan ka mun kɛ sisan ala ye min latigɛ an bɛ sɔn o ma an bɛ limaniya o ma an b'a dɔn k'o de latigɛlen bɛ ala bolo n'a wagati ma se a tɛ kɛ n'a wagati fana sera a bɛ kɛ ala bɛ fɛ a ye kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten ala bɛ fɛ a ye tɛmɛ sira min fɛ a bɛ tɛmɛ o tɛmɛ sira de fɛ dɔ b'a ta sɔrɔ nɔgɔya bolo ma a ye diɲɛ ɲɛnamaya ni ala ye ko mun latigɛ k'a bɛ se e ma nɔgɔya bolo ma e b'i taw bɛɛ sɔrɔ nɔgɔya la ala bɛ dɔw fana kɛ olu ta bɛ se o ma gbɛlɛya de la olu bɛ tɛmɛ gbɛlɛyaw de la ka se o ta gbɛlɛya ko latigɛw ma a baara bɛɛ bɛ o cogoyaw de la an bɛ ala dali ne ni aw ka hakiliman d'a ma hakiliman bɛ se ka tu an bɛ ninnu faamu cogo min na ya rabbi ala m'o kɛ la an bɛɛ lajɛlen nin b'an hakili lasigi nin bɛ hakili lasigi d'an ma nin b'a lɔn ko ala banna ko bɛɛ la n'ala banna ko bɛɛ la anw de bɛ sɔn o ma anw de bɛ limaniya o ma an de bɛ la o la anw de bɛ baara kɛ ka bɛn o ma an bɛ ala dali nasalullah al-azim an yaj'alana minhum fi dunya wal akhirah mɔgɔ mun bɛ ala dɔn mɔgɔ mun bɛ gbɛrɛ ala la mɔgɔ mun bɛ miiri ala ko ma ala ko min ka kan ka kɛ k'o kɛ min man ka kɛ k'o ye k'o to yen ala bɛ fɛ olu yɛrɛ ka ye yɔrɔ min na o ka ye o yɔrɔ la ala tɛ fɛ o ka ye yɔrɔ min na k'o yɔrɔw taga o ye k'o to yen an bɛ ala dali ne ni aw o baaraw nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ya rabbi ala m'o kɛ la nasalullah an yahshurana fi zumrati alladhina an'ama allahu alayhim min an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin an bɛ ala dali ala yɛrɛ nɛmana maa mun kan an n'olu k'an lakafo yɔrɔ kelen na n'o de ye ala yɛrɛ ka nabi ɲumanw ni tiɲɛtigiw ani shuhadaw ni mɔgɔ ɲumanw k'an n'olu k'an bɛɛ lajɛlen wuli jamakulu kelen na an n'olu ye ya rabbi ala m'o kɛ la o baaraw min bɛ kɛ sababu ye k'o kɛ an ye ala k'o nɔgɔya ma kumakan min bɛ kɛ sababu ye k'o nɔgɔya ma ka o nɔgɔya ma ya rabbi ala m'o kɛ la nin ye sura banni an ye sela ka ala ta laɲini mun fɔ ka ban an ye adamadenya ma o de ye nin ye n'a bɛnna an sen ma u farala ala la fili min y'an sɔrɔ ala ka yafa an ma an ka laɲini tɛ fili ye an ka laɲini an ye se k'a lase aw ma a ye se k'a faamu kuma n'a seyala kuma dɔ nɛnden bɛ fili ka kuma dɔw fɔ a dɔw yɛrɛ tɛ k'i ka laɲini ye kɔfɛ i bɛna bɔ bɛɛ lajɛlen kalama an bɛ ala dali o zalali mun k'an sɔrɔ ala ye se ka yafa an ma ka pan
o pango kuna kaye kabe uluma kabe anga adama de yama ambe ala dali sura nata wati nata suratu ra'd amena do mina fana وفهم ينو بارك ونوع أما يا رب العالمين. هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.